Hi, welcome to my channel from Rabat to Canada. Donc, ça sera ma deuxième vidéo. Tout d'abord, je m'excuse pour le bruit que vous entendez, c'est la machine à laver. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Parce que comme vous voyez, je vais préparer le couscous. On est le vendredi le 6 janvier 2023. Donc voilà, je vais préparer le couscous aujourd'hui. On dit l'oignon, comme toujours le sel, olive oil, عندي هنايا كركمة، عندي الحماص، الدجاج، القرعة حمراء. حنا عندنا القرعة حمراء دايرة بحال هكا، كنشريوها كاملة وكنقطعوها دي مورسو. عندي هنايا الكرون، البطاطا حيت امين كيبغي البطاطا في الكسكسو، وعندي خيزو. صافي هادشي اللي غادي نستعمل في الكسكسو ان شاء الله. سون اوبلي بيان سور هذيك واحده. بوغ هذا تقدروا تعوضوا به، كيقولوا ليه نخرقوا من البلدي، سواء كنطحنوه ولا انا ما عنديش ديك اللي كطحن، دونك غير تنحكو في الحكاكه حتى هو تيعطي اللون زوين وطبيعي. سي بوكو ميو على هذا ما عرفتش واش طبيعي ولا كتبين طبيعي، ما بانش ليا فيه طبيعي حتى عنده واحد اللون اصفر شكل بيزار. وعندي كنور، هذا كنور حلال لقيته في الوالمارت. بالنسبه للدجاج، الدجاج تيقولوا حلال، مي اون سي با واش سي فري، باسكو جو مي رابيل تري بيان فاش جيت في فيزيت اكسبلوراتوار en 2018. جي بوزي لا كيسيون في مونكتون ان مسيو، قلت له واش تديروا دجاج حلال؟ قال لي كيخرجوا من لو ميم اوزين. قال لي لا ديفيرونس سي كو الحلال تيكون مكتوب في لا ماشين بسم الله. ما عرفتش واش سي فري ولا غير كيضحك معايا، مي بون ديروا النيه وصافي سي تو. بون جو في تو دابور ميتر زيت في ما كاسرول. ما عنديش كوكوط، ندير غير في الكاسرول، ما عندهم داكشي دغيا تيطيب، الخضره ديالتهم دغيا تطيب. دونك غندير الزيت، غادي ندير البصله، دوك لي زيبيس، ندير الحمص، داكشي اللي كياخذ الوقت باش يطيب غادي نديروه هو الاول. اي جو فو ريبرون دو سويت. دونك درت هنا داكشي اللي قلت لكم، بصله، دجاج والكرومب، درت مع الحمص، ملحه، ابزار والخرقوم. بون هنا كندير الخضره، وهنا تندير كسكسو يتفور. ما عنديش كسكسيار، عندي غير داكشي كنعدي به. شريت هذه من الجوطيه، من دريفت ستور اللي كاين في الماونتن رود في الماونتن، وخديت معاه هذه كسكسيار صغيره كيتشن ايد. سيت اون بون مارك معروفه هنايا في الامريك، في كندا هذه معروفه بزاف. سيت اون بون مارك. هذه كندير عليها الكسكسو، كنحطها فوق هذيك الكاسرونه الاخرى. صافي هنا عندي كسكسو درت فيه الزيت وغنخليه واحد شويه. ابري غادي نديروه في الكسكاس وغنحطوه على هاد الطنجره يتفور. صافي سي تو بور لو ريست ديال الخضره. عندي خيزو، قرعه خضراء، وهذا قرعه حمراء، وهذه فلفله حاره، وبيان سور في الاخر غادي ندير بون دو تير. صافي هذا ما كان بور اجوردي. عندنا الثلج، كاين ثلج تبارك الله، ريغاردي. بون نحاول ان شاء الله في العشيه نخرج ندير لكم هذاك لو بونوم دو نيج. جي برومي ما فامي انني ندير فيديو فيه بونوم دو نيج، نحاول نصايبو ندير ليه خيزويه في نيفو داكشي باش نتسمى حتى انا راني في كندا. بون سي تو. Voilà, donc je vous reprends. Avant d'oublier, je vais essayer bien sûr de vous parler aujourd'hui des programmes que je connais, ou là les programmes les plus populaires pour immigrer au Canada. Donc on dit comme l'intro rapide, et après je vais vous filmer d'autres vidéos à part, séparées, pour vous expliquer comment ça marche, les démarches à suivre et tout. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, c'est bon, je vais vous parler des 3 programmes d'immigration. Donc, d'ailleurs, les 3 programmes d'immigration les plus connus, les معروفين بزاف، اللي الأغلبية تيجيو بهم،
Il y en a 3. Déjà, il faut savoir que Canada est divisé en 2. Qui est le fédéral, il y a les 9 provinces anglo. Il y a Québec. Québec, c'est la province francophone. Et pour le reste, c'est des provinces anglo. La New Brunswick, c'est une province bilingue, mais que oui, les gens, quelques personnes parlent français, mais la plupart, ils demandent absolument l'anglais. Donc, il faut être bilingue. Apprenez surtout l'anglais avant de venir, ou bien avant même de postuler à ce programme d'immigration. Donc, pour le Québec, il y a Arima. Arima, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'informations. La plupart qui nous ont des consultants pour faire cette démarche. Vous pouvez même la faire vous-même. C'est pas compliqué, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour arriver à l'étape finale. Le Canada. Pour les 2 autres programmes que je connais moi, c'est pour le fédéral bien sûr, c'est l'entrée express. Et programme candidat des provinces, les JTB, Anna ou Amin, le Canada. Donc pour l'entrée express, ça prend pas beaucoup de temps. C'est entre 6 à 18 mois. Le Covid, c'était exceptionnel. Il y avait des gens qui attendaient pendant 2 ans et même plus. Le programme, les JNB, c'était entre 12 à 18 mois, grand max. Imaginez, depuis 2018, normalement, il fallait venir en 2020 parce qu'on a fini la procédure en 2020. Et après, juste Corona, où les frontières ont été fermées en mars 2020. Pour bien sûr Canada et pour tout le monde. Et depuis, on attendait l'ouverture des frontières et la fin des restrictions. Bien sûr, il y avait des retards, il fallait tout refaire, la visite médicale a expiré. Et nous avons vraiment dû attendre 2 ans pour venir enfin en 2022. Mais alhamdoulilah, خير فيما اختاره الله وكل واحد كيجي في الوقيته اللي مكتب ليه ربي. ولا بغاك ربي تجي راه غتجي واخا تكون كيف ما تيقولوا هذوك لا لغه لا الفلوس لا والو، راه بغاك ربي تجي الا ما باكش ربي تجي واخا تكون عندك اكسبيريونس اي تو الفلوس اي تو ما غاديش تجي. Bon voilà, pour les 2 programmes, soit entrée express, soit candidat des provinces, il faut avoir quelques critères liés au mois. Tout d'abord, le test de français et le test d'anglais. Le test de français, c'est le TEF. Je l'offre l'Institut français ou le test TEF, 4 épreuves. Expression écrite, expression orale, compréhension écrite et compréhension orale. Donc, il faut avoir un minimum B2 sur les 4 épreuves pour bien sûr être accepté sur entrée express plutôt. Pour candidat des provinces, même B2 niveau 1 est accepté. Donc le critère d'avoir B2 les 4 épreuves, B2 il y a un niveau 2, il y a un 7, 7, 7, 7. Il est obligatoire l'entrée express. Deuxième critère, c'est l'équivalence du diplôme. Ce qu'on dit l'équivalence du diplôme. أنا علاش درت الحمد لله فيها خير علاش درت le programme pour le fédéral et non pas pour Québec parce que j'avais un diplôme d'une école privée. Comme تعرفوا بلا les diplômes في les écoles privées ما كيكونوش مقبولين في الكيبك. ضروري تكون عندكم اش كيقولوا لها المعادله اولا ليكيفالونس ديجا ديال الدوله باش تكون عندكم بحال معترفه به الدوله عاد باش انكم تقدروا ديروا كيبك. مي سي تري تري كومبليكي ضروري تكون عندكم ديبلوم ديال ليتا ديبلوم étatique. Et الحمد لله فيها خير. اصلا كيبك ça prenait beaucoup de temps la démarche ديال l'immigration. De ce fait, vu que انا كان عندي ديبلوم بريفي درت l'équivalence في l'organisme اللي سميتها WES World Education Services. عطاوني master's degree 5 years الحمد لله. C'était bien pour avoir des notes voilà, pour avoir un bon score la démarche d'immigration que j'ai suivie. Troisième critère, je pense qu'il est très très important aussi, c'est l'argent. Il faut avoir un bon fonds d'argent.
Selon bien sûr le nombre de familles que vous avez, si vous êtes 2, 3, 4, le montant qu'il faut avoir sur votre compte diffère, ça change. Je vais vous expliquer ça en détail après. Bon, de toute façon, les informations sont toutes disponibles sur le site CIC. Donc, comme si vous êtes une seule personne, il faut par exemple avoir 7 000 $. Ça, c'est à l'époque. Maintenant, je pense que c'est plus. Bon, je pense 11 000 $. Deux personnes, vous aurez besoin de, par exemple, 15 000 $, ainsi de suite. Tout ça est en détail sur le site CIC. Bon, voilà, je vous ai juste parlé de ça un peu comme ça, pas en détail, juste pour avoir une idée en général sur les programmes que je connais. Moi, je ne vais pas en parler du Québec Arima parce que j'en connais rien. Donc, je vais juste parler des 2 autres programmes qui restent l'entrée express, les Hitawok Tbarandiro. Ma là et après بمشينا le plan qui est le plan B اللي كنا vraiment نقولوا ما غنديروش اللي هو les candidats des provinces parce que ça prenait temps et beaucoup d'argent. Si je dis le temps, ça veut dire il faut passer une visite exploratoire parce que du Canada il faut visiter quelques villes, faire un rapport تلاقى l'agent d'immigration, دوز معاه un entretien avec, bien sûr, oui, avec l'agent d'immigration, blé de langue, français, anglais, il va vous poser des questions en anglais, en français. Il faut vraiment, parfois, donc il fallait prendre les choses au sérieux. باش تنجح في داك l'interview مع l'agent. Bon, je pense que, voilà, c'est ça. Oui, et aussi... خاص يكون عندكم une expérience les demander هنايا في Canada. Ça c'est très très important. Pour entrée express, surtout la catégorie 0 et A. 0 et A, oui, si j'ai une bonne mémoire. Pour les candidats des provinces, même la catégorie C est acceptée. Ça veut dire les métiers بحال النجار, حداد, plombier. Les métiers, ils sont vraiment acceptés, trop demandés ici. Il faut juste bien sûr avoir un certificat, des preuves comme quoi c'est vrai, vous avez exercé le métier dans vos pays. Ou aussi de conquête français, au minimum français, parce que le programme candidat des provinces, il cible les francophones, les français. Mais chez Jules le New Brunswick, surtout les villes, بحال فين كاين أنا دابا في Bathurst, les villes فيهم les Acadiens اللي كيهضروا le français. هما de toute façon ils sont bien là كيهضروا بجوج français anglais, mais هما بغاو يعمروا هاد les villes بحال des villages مدن صغار بغاو يعمروهم bien sûr بالناس. Mais c'est une bonne initiative de la part de la province d'investir tant d'argent pour bien sûr avoir de la population fait les villes. Bon, voilà, c'est tout. Après, je vais essayer de parler de tout ça en détail. Pour le moment, j'ai pas vraiment trop d'abonnés. J'ai que 8 abonnés. D'ailleurs, c'est ma famille. Je n'ai pas de réseaux sociaux, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas d'Instagram. J'ai uniquement ça, j'ai uniquement YouTube. On sait jamais, on sait jamais. J'espère que je serai à la hauteur de ma famille tout d'abord, et bien sûr j'espère que mes vidéos seront plus en plus famous ou معروفين عند الناس بقاو يشوفوا داكشي. je vais essayer de partager avec vous vraiment le tout. Bon, باش ما يكونش الفيديو طويل, I hope you like it. Ça fait, c'est bon. Je vais mettre fin à la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Après, je vais bien sûr vous dire, je vais vous présenter le plat final du couscous. Le couscous, comme عارفين, le couscous فوق منه الخضرة واللحم c'est au-dessus. Bon, voilà. Excellente journée. Au revoir. Bye bye. Re les amis, alors après 40 minutes, voilà le couscous. بقاليا تفويره الاخرى. Bon, moi je me casse pas la tête trop, je ندير ليها تفويره وحده صافي سي تو. هذا هو الكسكس اللي كندير, كسكس الشيف الزهره عائله ضربي. Bon, ouais, je pense que c'est un produit dialogue, un produit je pense canadien.
مكتوبه فيها هنايا لانكاستر بي اي. ما عرفتش فين جات هاد بي اي. جو بونس با كو سي كندا، جو بونس لي زيتازوني. وصافي ها هي الخضره ديالنا حتى هي وجدات كيف ما كيبان لكم. نسدو عليها. بون سي تو. ابري غادي ندير التفويره الاخرى وغادي نحطو ان شاء الله باش يتكال بيان سور. سي يو اغين، ا بيانتو. كيف ما كتشوفوا صافي درت التفويره الاخرى. هو الكسكسو دابا واجد. دابا غادي ندير الخضره ان شاء الله وغادي نوريكم الشكل النهائي اللي كتعرفوه بيان سور كلكم. اتوتالار. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديالنا. كيبان لكم الكسكسو فيه جوج الفراقي، فرقه ديال القرعه خضراء وفرقه ديال البطاطا. فوالا. يا بالصحه والراحه وبسلامه. لا بروشين. باي باي.